Hola, ¿qué tal amigos? Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Jesús Martínez, estudiante de la Escuela de Ministerio en la Iglesia del Nazareno, pronto a recibirme como ministro de esta misma iglesia. También actualmente estoy estudiando la licenciatura en Pedagogía en la máxima casa de estudios de México. Y el día de hoy quiero darte la bienvenida a este canal, Apología 360. Mucha gente se pregunta si se puede seguir confiando en la Biblia el día de hoy. ¿Será que tenemos los libros correctos? Porque una cosa es cierta, si no podemos confiar en la Biblia, tampoco podemos poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Vamos a analizar la respuesta a estas y otras preguntas escuchando la opinión del apologista canadiense y experto en manuscritos bíblicos, Wesley Hoff. Hey, Andy Steiger here. What's up? We are on our way to the airport, heading to Egypt to talk about the Bible. There's a lot of confusion about the Bible, what it is, where it came from, can we trust it? Because the Bible didn't always look like this. The word Bible comes from the Greek word for books. But where did this mini ancient library of books come from? What we call the Bible was put together over 1,600 years on 3 continents by close to 40 authors in 3 different languages. Some of its writers were kings, others teachers, shepherds, and fishermen. The early Christians inherited the Jewish scriptures, what we call the Old Testament, a collection composed of the same 39 books we have in the first portion of our Bibles. Contrary to what many believe or have heard, the New Testament books were not chosen or voted on, but instead were recognized as the writings closest to the community surrounding Jesus. What we actually have is a direct connection to the life and teaching of Jesus. Jesus' disciples mentored others, who we call the Apostolic Fathers, who then comment on what books did or didn't have a history, going back to the words and teachings of Jesus. Y lo que Wesley menciona en este primer bloque es sumamente fundamental. La Biblia no es un libro escrito de una sola vez, sino una colección de textos inspirados por Dios, escritos por 40 autores diferentes, en 3 continentes diferentes, con 3 lenguajes diferentes, pero con un solo mensaje: la culpabilidad del hombre y la fidelidad y el amor de Dios para restaurarlo a través de la persona de Cristo Jesús. Es justamente esto lo que le da profundidad, coherencia y veracidad a las Escrituras. La Biblia no es un libro que trata de exaltar al hombre, todo lo contrario. A lo largo del relato bíblico vemos cómo los hombres fallan una y otra vez y cómo Dios los restaura a través de su bondad y de su amor. Por estas y otras muchas razones es que nosotros como cristianos creemos, tal y como lo dice Pablo en 2 de Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como cristianos creemos que Dios inspiró a los hombres no solamente a escribir, sino a reconocer los libros que formarían parte tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y verlo desde esta perspectiva, de la forma en cómo se constituyó, sin duda que nos ayuda a creer que este libro que tenemos hoy es la palabra de Dios. Ahora bien, alguien podría decir, bueno, vamos a pensar que lo que me estás diciendo es verdad, que la confiabilidad de la Biblia se basa en el hecho de que es un libro inspirado por Dios y que narra un solo mensaje en esencia. Aún así, nadie nos puede garantizar que este libro que tenemos hoy no haya sido adulterado con el tiempo. ¿Por qué existen otros evangelios? Porque hay libros que no fueron incluidos en el canon bíblico. Vamos a escuchar lo que dice Wesley Hoff al respecto. In 1945, a lot of things were happening globally in the European and Pacific theater. Nobody was paying attention to a sheep herder and farmer in the backwaters of Egypt. And yet, a shepherd and farmer named Muhammad Ali in Upper Egypt, in the approximate location we're at today in Nag Hammadi, along with a number of his friends looking for fertilizer in the desert, uncovered a large earthenware jar. That jar, chief among its contents, was the Gospel of Thomas. Only 11 years before that, a philosopher and scholar in Germany named Walter Bauer published a famous monograph known as Heresy and Orthodoxy in Earliest Christianity. His thesis was that the scene of early Christianity was a theological quagmire.
groups were contending and fighting for who Jesus was. You didn't have just one portrayal of Jesus. And in that sense, it wasn't that there was a Christianity, but Christianities. The discovery of the Gospel of Thomas and other documents like it in 1945 and following confirmed that there were questions as to whether the Gospels that we have in the Bible were really an accurate and historical portrayal of who Jesus was. Y básicamente lo que Wesley Hope nos está diciendo es que la gran mayoría de estos supuestos evangelios podríamos considerarlos en la categoría de apócrifos o pseudoepígrafos. Esto quiere decir que los autores se hicieron pasar por los apóstoles, como es en el caso de Judas, de Tomás o de Pedro. And I'm looking at the actual first page of the Gospel of Thomas. So why wasn't that gospel included into our Bible? You know, we do have these other books, these other Gospels, with names like Peter and Thomas and Mary attached to them. Nowadays, plagiarism is I take your work, Andy, and I put my name on because I know you're smart and I want to sound smart too. But realistically, nobody's going to read the Gospel of Wes. They just aren't. However, the early Christians knew who people like Peter and James and John were. And so instead of taking your work and putting my name on, I'm going to take my work, I'm going to take my ideas and my ideologies and concepts, and I'm going to put your name on it. So in other words, if you want to get more readership, if you want more people to buy into the book, put a name, attach a name to it that they're going to recognize. And yeah, exactly. And so you had these ancient groups that we refer to as the Gnostics, the Docetics. And what they did is they appropriated Jesus and put their theology on the lips of Jesus in later centuries. And then they attached the names for credibility's sake to those documents. But we know, based on both the content and based on how we date these manuscripts, that they're coming from times when Thomas, when Peter, when Mary, when Judas were long dead. Many Y esto es solo uno de los tantos criterios que determinó el por qué estos evangelios no pertenecen a la palabra inspirada por Dios. Además, muchos de estos supuestos evangelios contradicen las enseñanzas apostólicas y no tienen unidad doctrinal ni con el Nuevo Testamento, ni mucho menos con el Antiguo Testamento. Y así como el evangelio apócrifo o pseudoepígrafo de Tomás tiene enseñanzas que no se alinean con el resto de las escrituras, así también podríamos señalar lo mismo del evangelio de Pedro, del evangelio de Judas o del evangelio de María. Por ejemplo, en el evangelio de Tomás encontramos lo siguiente. Simón Pedro les dijo, que María se aleje de nosotros, porque las mujeres no son dignas de la vida. Jesús dijo, mira, yo mismo la guiaré para hacerla hombre, a fin de que ella también pueda llegar a ser un espíritu viviente semejante a vosotros los varones. Porque toda mujer que se haga varón entrará en el reino de los cielos. Y a través de este dicho 114 del Evangelio de Tomás podemos darnos cuenta evidentemente de que estas enseñanzas distan mucho del Jesús que vemos en los evangelios sinópticos o en el Evangelio de Juan. Y con este criterio podemos ir descartando cada uno de los demás evangelios. El evangelio de María, el evangelio de Judas, el evangelio de Nicodemo. No si ya nada más falta que Pilato también saque un evangelio. Otro criterio importante y que yo desconocía es lo relativo a los nombres y a los lugares bíblicos. Vamos a ver cómo lo explica Wesley Hope. With these Nag Hammadi texts then, and you've got these different Gnostic Gospels, for example, one of the things I find interesting is that we're here in Egypt, and it's actually Egyptian names that you find in the text. Explain that, like what's going on, and how does that actually help us date those texts? Yeah, when we're reading, say, the Gospel of John, we're getting names, or the Gospels or Acts, we're getting names and we're getting places that are in the geographical areas and are most frequent in first century Roman-occupied Palestine. For example, you're getting Jewish names in the book of John or in the early Gospels. These are names that would date to that time frame in that area. Yeah, not just names that were Jewish and that were being used in that time, but names that were popular within those particular decades that they're writing. Y lo que Wesley menciona en este bloque es sumamente interesante. A la hora de hacer un análisis no solo de los nombres, sino de los lugares bíblicos que aparecen en los 4 evangelios, pronto nos vamos a dar cuenta de que todos pertenecen precisamente a la época en la que fueron escritos. Pero lo que sucede con los evangelios apócrifos es que los nombres que aparecen en estos relatos no corresponden a la época en la que presuntamente fueron escritos.
A qualifier or nickname is often used. For example, notice that when Matthew lists the disciples in his gospel, certain names have a qualifier or nickname and others do not. Simon called Peter, and Andrew his brother, and James the son of Zebedee, and John his brother, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew the tax collector, James the son of Alphaeus, and Thaddeus, Simon the Zealot, and Judas Iscariot, who also betrayed him. As we would expect, the most popular names are those that have an added description. When we compare the most popular names in Judea and Galilee during the first century with names we see listed in key places in the biblical Gospels, we find that all the names with qualifiers match with what we'd assume if they were actually written in the time and place they claim to be narrating. In contrast, the Gospel of Judas only has two names that would fit, Jesus and Judas, but contains a host of other characters whose names match not with first century Judea or Galilee, like the biblical Gospels, but with names that were popular in Egypt during the 2nd and 3rd centuries. Estos y muchos otros argumentos deben darnos la confianza para creer que este libro, al que nosotros cristianos llamamos Palabra de Dios, es verdad. No estamos hablando de un mito perdido en el tiempo, sino de una revelación que Dios ha preservado a lo largo de los siglos. Recuerda, la fe cristiana no es ciega, es razonable y es viva. Aún así hay muchos que siguen creyendo que la Biblia pudo haber sido adulterada o copiada mal. Y yo creo que esta es una inquietud genuina. Estamos a poco menos de 2000 años de que todo esto sucedió. ¿Cómo sé que este libro que tenemos hoy no ha sido adulterado con el tiempo? La respuesta a esta pregunta la vamos a ver en el siguiente video. Por lo pronto vamos a dejarlo hasta aquí. Este fue un pequeño y breve análisis de la confiabilidad de la Biblia. Si quieres que sigamos haciendo más contenido como este, déjanos tu comentario, dale like, suscríbete al canal, comparte este video con alguno de tus amigos. Que Dios te bendiga y recuerda, la fe cristiana no es ciega, es razonable y es viva.